बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल जनाबत और गुस्ल हैज़ में बाल खोलना। गुस्ल जनाबत के मसाइल। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल पूछा गया है कि एक आदमी ने अपनी बीवी से जमा किया और जमा के बाद पाखाना किया। तहारत हासिल करने के लिए वो हदस और जनाबत में से किस जनाबत से इब्तदा करेगा? जवाब इसका ये है कि जमा और पाखाना करने के बाद उसके लिए एक ही पाकी काफ़ी है। अलबत्ता जमा की वजह से उसे गुस्ल करना होगा। एक सवाल पूछा गया है कि जब औरत जनाबत का गुस्ल करे तो क्या उस पर बालों को धोते हुए सर के चमड़े तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है? जनाबत वगैरह के गुस्ल में बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना उस गुस्ल के वाजिबात में से है और ऐसा करने में मर्द और औरतें बराबर हैं क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, अगर जुनूबी हो तो गुस्ल कर लो। लिहाजा औरत के लिए सिर्फ ऊपर से बालों को धो लेना जायज़ नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि बालों की जड़ों और सर के चमड़े तक पानी पहुंचाए। लेकिन अगर बालों की चोटियां मजबूत बांधी गई हैं तो उनका खोलना ज़रूरी नहीं, बल्कि तमाम बालों तक पानी का पहुंचना ज़रूरी है। और इस तरह के वो चोटी को पानी की टूंटी के नीचे रखे, फिर उसको निचोड़े ताकि तमाम बालों में पानी दाखिल हो जाए। एक सवाल पूछा गया है कि गुस्ल हैज़ में बालों को खोलने का क्या हुक्म है? दलील के एतबार से राजे बात यह है कि जिस तरह गुस्ल जनाबत में बालों को खोलना वाजिब नहीं, इसी तरह गुस्ल हैज़ में भी वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन दीगर दलाइल की वजह से गुस्ल हैज़ में मशरू है, मगर इसमें भी यह हुक्म फ़र्ज नहीं है। दलील इसकी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की यह हदीस। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर की चोटी को मजबूत बांधती हूँ, तो क्या मैं गुस्ल जनाबत के लिए उसको खोल दिया करूँ? और एक रिवायत में है कि गुस्ल हैज़ के लिए उसको खोलूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुझे सिर्फ अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डालना ही काफ़ी होगा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने रिवायत किया है। यही मौक़िफ़ है साहबुल इंसाफ और ज़रकशी का। और गुस्ल जनाबत में बालों को खोलना मंदूब नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला बिन आम्र इस बात के कायल थे, जिसका रद्द करते हुए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन आम्र औरतों को बाल मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? गुस्ल जनाबत में बालों को खोलना मशरू नहीं, जबकि गुस्ल हैज़ में मौक़द है और इसकी ताकीद बालों के सख्त बांधने और नरम बांधने, उसी तरह उनको खोलने की साबिक़ा मुद्दत के दौर और नज़दीकी के एतबार से मुख्तलिफ होगी। एक सवाल पूछा गया है, क्या औरत के लिए गुस्ल जनाबत और गुस्ल हैज़ के वक्त बालों की चोटियां खोलना वाजिब है? नहीं, लेकिन तुझे अपने सर पर 3 लप पानी डालना ही काफ़ी होगा, फिर सारे जिस्म पर पानी बहा ले, तो इस तरह तू पाक हो जाएगी। लेकिन अहले इल्म ने इसके लिए ये शर्त लगाई है कि औरत ने बालों पर किसी चीज़ का लेप न कर रखा हो, यानी सर की जिल्द और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना वाजिब और ज़रूरी है। जहाँ तक गुस्ल हैज़ का ताल्लुक है तो जमहूर उलमा का यह मौक़िफ़ है कि औरत पर गुस्ल हैज़ में अपने बालों की चोटियाँ खोलना वाजिब नहीं, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इसके बरखिलाफ इस पर बालों की मेंढियाँ खोलने को वाजिब करार देते हैं, मगर उनके पास इस मौक़िफ़ के हक़ में कोई दलील नहीं, क्योंकि वो हदीस जिसको उन्होंने दलील बनाया वो इब्न माजा में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वास्ते से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अपने सर के बाल यानी चोटी वगैरह खोल और फिर गुस्ल कर। मगर यही रिवायत सही मुस्लिम में यूं मरवी है, बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहा, जब उनको हुज्जतुल विदा के मौका पर बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सई करने से पहले हैज़ आ गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास गए तो वो रो रही थी। बिलाशुबा ये हैज एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने बनाते आदम पर लागू कर दिया है, लिहाजा वो गुस्ल कर ले। और मुस्लिम ही की एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज हैं, तो अपने सर के बालों को खोल और कंघी कर। तो साबित ये हुआ कि ये गुस्ल जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बाल खोलने का हुक्म दिया, रफ़ा हदस यानी हैज़ का गुस्ल नहीं था, वो तो सिर्फ आम मसनून गुस्ल था।
امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی ہونے کے باوجود امام احمد بن حنبل کے مذکورہ موقف کو رد کرتے ہیں اور جمہور علماء کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ بلا شبہ عورت پر غسل جنابت اور غسل حیض میں بالوں کی چوٹیاں کھولنا واجب نہیں۔ اس موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عورتوں کو حیض اور جنابت کا غسل کرتے وقت بالوں کی چوٹیاں کھولنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن عمرو پر تعجب ہے، آخر وہ عورتوں کو اپنے بال مونڈنے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ بلا شبہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، تو میں اپنے سر پر صرف 3 چلو پانی ڈال لیتی تھی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں دوپٹے پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اہل علم کے کلام سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ بلا شبہ غسل جنابت میں موزہ، پگڑی اور دوپٹے جیسی اعضائے وضو میں حائل چیزوں پر مسح کرنا بالا جماعت جائز نہیں۔ ان پر مسح خاص طور پر صرف وضو میں جائز ہے، جیسا کہ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور 3 راتیں اپنے موضوع کو نہ اتارے، مگر جنابت کی وجہ سے، البتہ پاخانہ پیشاب اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنے میں موضوع پر مسح کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامیہ سہولت اور آسانی پر مشتمل ہے۔ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ جب اسے احتلام ہو تو اس پر کیا واجب ہے؟ جس کو احتلام تو ہو مگر اس نے غسل نہ کیا تو اس کے ذمہ کیا واجب ہے؟ بلا شبہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، کیونکہ اس معاملہ میں عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں۔ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی۔ جب عورت یا مرد کو احتلام ہو اور بیدار ہونے کے بعد کپڑے پر منی کا کچھ اثر نہ پائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، اور اگر وہ کپڑے پر منی دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ اپنے کپڑوں وغیرہ پر منی دیکھے۔ لہذا جب عورت کپڑوں وغیرہ پر منی دیکھے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو عورت بدخوابی کی وجہ سے محتلم ہو جائے، پس اگر تو اس نے منی کا اثر نہ دیکھا ہو تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں، اور اگر اس نے منی دیکھی مگر اس کے بعد بھی غسل نہ کیا تو ایسے ہی نمازیں پڑھتی رہیں، تو وہ غور و فکر کرے کہ منی دیکھنے کی صورت میں اس کی کتنی نمازیں فوت ہوئیں، وہ ان کو ادا کرے گی۔ غسل میں کن طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے؟ غسل میں وہ اس طرح کے وہ طریقوں کو ملحوظ رکھے جو مسنون ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہے۔ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہہ میں داخل کرتے اور اس سے فارغ ہو کر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔